Hello guys, for today's video guys, tayo ipiprepare na natin ang pangatlong pangputor natin. Tayo na pangatlong araw na ng Ramadan. Ayan, tayo gagawa ng sambusa. Ayan, yan sambusa, tatlong klase yan guys. Meron yan laham, vegetable at saka cheese, white cheese. Ito naman yung kusa. Yan guys, ang laman yan ay giniling, karning giniling, beef giniling, tsaka patatas. Yan, may mga laman yan sa loob na nung kahapon, yun, mashi. Ayan guys, mag-aabang na ang mga tao ng pagbam. Kasi pag nagputok na yan, yung kanyon na yan, yung kanyon na yun, yan. Mag-aalaw akbar na. Yun. Ayan, mag-aalaw akbar na. Start na tayo, hintayin nating matapos. Tapos yan, pwede na tayong kumain. Ayan, nakaabang na sila. Ayan, pag pinaputok na yan at mag-aalaw akbar na, ayan. Ayun, alaw akbar na. Ayan guys, ang sign na magpuputor na. Ayan guys. Ayan guys, alaw akbar na. Pwede na tayong kumain. Ayan, ayan na yung ginawa natin sambusa. Ayun yung beef. Guys, ang laman nun ay giniling. Basta yung beef na may patatas. Ano ko lang yan? Well, juiceless. Gawa-gawa. Masira. Wala yan, sir. Walang recipe. At ayun yung kusang ginawa natin na nilagyan natin ng giniling. Ayan. Ayan, kain na tayo guys. Sure ba? Na-miss nung aming Bobby ang kanin, kaya pinag-rice ko siya ngayon. Kasi 2 days na wala kaming rice. Ayan na guys, ang ating pangatlong araw na putor. Ayan, 3 days na Ramadan. 3 days بصل na ating pagpapasko. البصل ده ما ينفعش Busog na siya. البصل ده ما ينفعش ما تصليش الملائكة Gusto ko niya yan. وانا بالبصل ايام بعد الملائكة فيما يتعلق بشهر رمضان وان شاء الله Okay guys, thank you for watching. عندك ملة وكان عندك ملة عندك بدأت تاني في الطعم Hello? Nagustuhan niya. بس من كله هذا احسن Ini ako. شنو؟ Yun dun. Beef? Dulo, حلو اللحم Sambusa. ملك Ang احسن sugar. احسن Yan ang nabinta. لو خدت عسل مع ملح ده اللي لك تحس لك زي البنزينه كده Thank you for watching guys.